ସିଏ ପାଖେ ଥିଲେ ନାହିଁ କାହାର ଫିକର ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ହେଇଗଲା ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ତ ନେଇକି ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏपिସୋड ରେ ସଡୁ ଭାଇ ପଡକାଷ୍ଟ ରେ ଦାଢିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଟିକେ ଆଜି डिस्कशन करिया। Discussion, ହଁ। दाढ़िया लोक गुड़ा माने कौन एक्चुअली जी सब उपरू जाती ताकू टाणिया पे दाढ़िया लोक माने बसता एई धुरा आपण माने बुझी पारतबे आज सडुआ पॉडकास्ट रे काहाकू मरा होउची जार फाटिया कर जार फाटिले फाटू चली एक्चुअली कौन गोटे गीत को रोस्ट मरामरी चलची ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର ମୋର କମଜୋରି ଆଉ ସିଏ ବି ପାୱାର ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର गीत की जो भगवान जमी कहते जे गीत जो आगुरु लोक माने बहुत जन कहते जे गंजेईटा गोटे आमर भगवान प्रसाद